नमस्कार बंधु माने आज आम कथा हेबाकु जाउछु एमिति गोटे ग्रंथ विषय जहाँ केवल धार्मिक पुस्तक नुहे बरम जीवन को सठिक दिग देखाइबाकु गोटे अद्भुत मार्गदर्शक। सेही पवित्र ग्रंथटी हेउछि भगवत गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध मझिरे जेतेबेले अर्जुन निज कर्तव्य को नहीं भ्रमित हो जाइथिले सेतेबेले श्रीकृष्ण तांकु ज्ञान देइथिले। सेही ज्ञान आज मध्य आम समस्तଙ୍କ जीवन पाई समान भावे प्रयोजनीय। आमे समस्ते केबे ना केबे दुख भय असमंजस विफलता और मानसिक चापरे पड़ी थाउ। एमिति समय भगवत गीता आमको कुहे हार मानिबा नुहे बरम निज कर्तव्य को सठिक भावे बुझिबा। बंधु माने भगवत गीतार शिक्षा केवल सन्यासी नुहे, यह चाकरी करुथिबा मनीष व्यवसायी छात्र गृहस्थ समस्तंक पई समान भावे लागू हुए। आजिर एई भिडियो रे आमे जानिबाकु जाउछु भगवत गीतार सेई 21टी महान शिक्षा जहाकू जदि आमे निज जीवन रे अनुसरण करिबा तेबे आपणक चिंताधारा कार्यप्रणाली और संपूर्ण जीवन धीरे धीरे परिवर्तन हो जिवो। तेणु बंधु माने एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मन देई शुणंतु और भगवत गीतार एही अमूल्य शिक्षा को निज जीवन रे आंतरिकता सहित आपणंतु। चलंतु एबे आमे आरंभ करिबा भगवत गीतार प्रथम शिक्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म करिबा मनीषर कर्तव्य। भगवत गीतारे श्रीकृष्ण भगवान कहिसंती मनीषर अधिकार केवल कर्म करिबा। फल नहीं अधिक चिंता कले मन अशांत हुए। तेणु निजर कर्म करिचालंतु और फल उपरे आशा रखंतु नहीं। जदि मनीष सत्कर्म करिबो ताहेले फल निहाती मिलिबो। आत्मा केबे मरे नहीं। भगवान श्रीकृष्ण कहती शरीर जन्म निये और मृत्यु भी होइथाए, किंतु आत्मा सबुबेले अमर रहिथाए। आत्मा को केही मारि पारिबे नहीं बा नष्ट करि पारिबे नहीं। एही ज्ञान मनीष को भयरु मुक्ति करे। सुख और दुख को समभावे ग्रहण कर। जीवन रे सुख और दुख दुहे आसे और चली जाए, किंतु जेउ लोक समस्त परिस्थिति रे समभाव रहे से केबे भांगी पड़े नहीं। समभाव मनुष्य को स्थिर और शक्त करे। तेणु सबु समय रे स्थिर और धैर्य रखंतु। ना खुशी रे अति खुशी ना दुख रे अति दुखी हुंतु। आसक्ति ही समस्त दुखर मूल। भगवान श्रीकृष्ण कहती अत्यधिक आसक्ति मनीष को दास कर दिए, कारण आशा पूरण नहेले दुख जन्म निये आउ धीरे धीरे यह लोभ क्रोध और मोहमाया भितर को मनीष को नहीं जाए। तेणु मनुष्य को आसक्ति छाड़ी मन को सत्य और शांति भाव आड़ को अग्रसर हेबा आवश्यक। क्रोध मनीषर बुद्धि को नष्ट करे। क्रोध मनीष को किछि समय पई आसे, किंतु सही समय मनीष निजर विनाशर रास्ता तैयारी करिथाए। क्रोध आसिले मनीष भूल निष्पत्ति नहीं थाए। क्रोध रे बुद्धि नष्ट हुए और विनाश आसे। तेणु क्रोध समय रे संयम और धैर्य रखिबा नितांत आवश्यक। मन मनीषर सबुठारु बड़ शत्रु और मित्र मध्य। भगवान श्रीकृष्ण कहती नियंत्रित मन मनीष को उच्चता को नहीं जाए। अनियंत्रित मन जीवन को नष्ट करे। सेथिपाई मन को शिक्षा देवा आवश्यक। मन को सबु समय रे निज कब्जारे रखिबा आवश्यक। अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन जीता जाए। मन को नियंत्रण करिबा सहज नुहे। मन पवन ठारू भी चंचल, किंतु निरंतर अभ्यास और आसक्ति त्याग द्वारा मन को नियंत्रण करा जाई पारे। निज धर्म पालन सर्वोत्तम। श्रीकृष्ण कहती सबु समय रे निज धर्म को भल पाओ। अन्यर पथ अनुसरण कले विपद आसे। निज कर्तव्य और दायित्व पालन ही श्रेष्ठ कर्म अटे। निज धर्म रे अतुट आशा और विश्वास रखंतु, सफलता निश्चय मिलिबो। समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर। जेउ कर्म भगवान को समर्पित सेही कर्म पवित्र अटे। अहंकार छाड़ी काम कले मन हल्का हो जाए। तेणु भगवान उपरे भरोसा जीवन को सहज कर दिए। जहाँ भी करुछंती भगवान को आराधना करी करंतु, सफलता निश्चय मिलिबो। अहंकार मनीषर पतनर कारण। भगवान श्रीकृष्ण कहती
ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ନମ୍ରତା ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେହି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖେ, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତି ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ କେବେ ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ। ଲୋଭ ବଢ଼ିଲେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଆଶା ପୂରଣ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ସଦା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମିଛ ସାମୟିକ ଲାଭ ଦିଏ। ମିଛ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତା ବାଛିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟପଥ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଯମତା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ବୁଝାମଣା ଭୟ ଦୂର କରେ। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗତ ସମୟ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ସଠିକ୍ କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର କାମକୁ କାଲି ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ମୂର୍ଖର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ। କରୁଣା ଓ ଦୟା ମହାନ ଗୁଣ। ଦୟା ଥିବା ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୀପ। ହିଂସା ମଣିଷ ନିଜର ବିନାଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। କରୁଣା ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ କରୁଣା ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈର୍ଷା ଆତ୍ମଶତ୍ରୁ। ଈର୍ଷା ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଜଳାଏ। ଈର୍ଷା ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଈର୍ଷା ଦୂର କରି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆତ୍ମସଂଯମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଜୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼େ। ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ହରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସାମୟିକ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମୋକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଏ। ମୋକ୍ଷ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ମୋକ୍ଷ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର 21ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯାହା କେବଳ ପୁସ୍ତକର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପଥ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କେବଳ ଧର୍ମର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ, ଆସକ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରୁ ହତାଶ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୀତା ଆମକୁ କୁହେ, ତୁମେ କେବଳ କର୍ମ କର, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଚରଣ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା କୌଣସି ଧର୍ମର ସୀମାରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗାଇଡ୍, ଯାହା ସମସ୍ତ ମାନବଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ସଦା ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହୁ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।